Tutoy. Tutoy. Papunta kami sa Lapu-Lapu. Saan daw yung bahay ni na Kuya Totoy? Doon? Punta ka ng Walter sa Pan House? Hindi? Ayaw mo mag-play? Ha? Oo, lasing. Dali, usap mo si Ate Casey. Pupunta kami kala Kuya Totoy. Totoy! Punta kami kala Kuya Totoy. Harap ka dito kay kay Mami. Punta kami kala Kuya Totoy. Totoy, Totoy. Punta kami kala Totoy. Totoy. Punta kami kala Totoy. Punta kami kala Kuya Totoy. Totoy? Bet, di ka pa nagbibihis. Ha? Ayaw yan. Maya-maya, baka magdumi pa eh. Tama ka? Sumama. Iwan ka, Kiel. Iwan ka. Ha?